नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउं यात्रा अनुष्ठान केउं परिवेषण करिवो एवं केउं अनुष्ठान आज केउं नाटक हबो। आज हेउची फेब्रुआरी मास 27 तारिख 2025 मसीहा गुरुवार। दर्शक बंधु चलतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। यात्रा ग्रांड महल आज तार द्वितीय रजनी स्थान सुआकाटी केन्दुझर। आज मंचस्थ नाटक धन तमे भलरे थाओ। यात्रा साई सम्राट आज तार द्वितीय रजनी स्थान दुलगहिरा रेमुणा बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक तुम पाद तले मो जीव जाऊ। यात्रा राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी स्थान अरिलो बिंचारपुर जाजीपुर। आज मंचस्थ नाटक कान्हारे कान्हा आउ कांदेना। यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार प्रथम रजनी स्थान काटेणा राजकनिका केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक अमावास्यार अतिथि। यात्रा राजधानी अपेरा आज तार तृतीय रजनी स्थान पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक किन्नर बहु। यात्रा सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी स्थान गड़ीजंग नरेन्द्रपुर कटक। आज मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान बारा बांकी कटक। आज मंचस्थ नाटक कांदनारे बायामन। यात्रा स्वप्न महल आज तार द्वितीय रजनी स्थान कानफुलिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक काल बैशाखी। यात्रा इंद्रभुवन आज तार द्वितीय रजनी स्थान वर्धनपुर बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक चिठी बासुछि तुलसी तुलसी। यात्रा तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान खेरंग बाहानगा बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक ठकीदेल बंधु हाट मझीरे। यात्रा गौरी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान बस्ती बारीगां केन्दुझर। आज मंचस्थ नाटक ए फगुण रे बाजिबो बाजा। यात्रा धौली गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान लड्डू बाबा शरणकूल नयागढ़। आज मंचस्थ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। यात्रा तुलसी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान चांदोल फांडी छक केन्द्रापड़ा। आज मंचस्थ नाटक अधा रातिर साथी। यात्रा अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी स्थान निकितिमाल देवगढ़। आज मंचस्थ नाटक रक्त संपर्क। यात्रा जाग्यसिनी आज तार द्वितीय रजनी स्थान वर्धनपुर बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक पांचपति रे मुसती। यात्रा रंगमहल आज तार द्वितीय रजनी स्थान गोड़ा खुर्दा। आज मंचस्थ नाटक दुख भूली जीवी तो मुह चाही। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी स्थान साउंडू सुर बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक डीएसपी दुर्गा। यात्रा सिंहवाहिनी आज तार द्वितीय रजनी स्थान लड्डू बाबा शरणकूल नयागढ़। आज मंचस्थ नाटक बड़ बेदरदी कला शांत। यात्रा स्वर्ण महल आज तार तृतीय रजनी स्थान पणसपदा ब्रह्मगिरी पुरी। आज मंचस्थ नाटक केते दुख दबु देरे कालिया। यात्रा शिवानी गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी स्थान कलपड़ा 42 मौजा कटक। आज मंचस्थ नाटक रंग बजारर रंग नायिका। यात्रा कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी स्थान माणित्री जागर मेला मयूरभंज। आज मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। यात्रा श्री विश्व दरबार आज तार द्वितीय रजनी स्थान साजनपुर सुर बालेश्वर। आज मंचस्थ नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना। यात्रा रॉयल चैलेंज ओपेरा
ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ କିଶୋରପୁର ବିନ୍ଦୁ ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରତାଗଡ଼ କଟକ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସାତପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରାତିର ଦୂଷଣା ସାଥିର ଦୋଷ। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବୋଇତା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାଉଁଶପୁଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୁଁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ଓଂଶ୍ରୀ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ସବିରା ସୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିରିସିପୁର ଜଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ପତିତପାବନ ଅପେରା। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ପୁଡ଼ାଶୂଳ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦୁଛି ଓଢ଼ଣୀ ତଳେ। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖୁଣ୍ଟାପାଳ ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଗୁହାରି ଶୁଣ ହେ କଳା ଶାନ୍ତ। ଅପେରା ରୟାଲ ଗ୍ରୀନ୍। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୋପୀନାଥପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ କିଣି ନେଲା ଗାଉଁଲି ଟୁକା। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବିଳି ଅଠା ଜଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ। ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିଆପଦା ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ଅପେରା ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀ। ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବାହାନଗା ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅଲି ଅଳି ବନ୍ଦନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ନାଟକ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଯାତ୍ରାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ।